Hello mga idol ha, ako mga bato sa gagaling o sa galingan nga bato. Ganahan ko sila mukhaon og kanang binuyok ba nga kanang ginaling sa bato ato sang abdag ato sang butang lugas mais. Lagi yun, galing yun, ganahan gi ka mukha og ginaling sa bato. Wala nga bata kaluoy ta nga bata. Nagawas. Ugihan kay sila mukha na galing kay mukha ko sila kanang bugas nga kanang kanon nga ginaling sa bato binuyok. Ila nagugihan na mga lutsoy mo inani nakanahuna ako sa mga bata misa una inani mong edad galing na kadaog mamiani na mga galingana sa una. Wa mo koy milaing basta maglong agwa magilain na mong kuan pagalingan kanira mo ana mausos ang galingan nga makina ka sa una bato man gyud inani ang galingan sa una karon kung mga pag umangkon kung bata usa nang oryoso gyud unsa ning galingan nga bato spasi gyud aso si barugan gyud maumod ko Floyd. Masig maluya mo. Hala. Sakto na. Sini maluya tani. Na. Nahiwi na. Gihana gina nila ay kay ganahan lagi kuno sila mukhaon og kanang ginaling sa bato basta ni mga bata asa do. Hala. Hala. Kagol kay lagi. Tugtang na sad. Dadaw. Na. Na, kugihan kay mga bata ay. Basta kugihan na ginang bata taw. Mukhaon lagi kuno sila. Allah. Mao na among galingan sa una mga lods. Gagmay mi sa una mao na among galingan karon na style among mga anak mao sad mo galing ayo. Pas gid para makakaon tag binuyok sa ginaling sa bato ron nya dengan parisa nag-utan. Hagal man. Di ka daw ka daw koy duha gyud mo kabuok. Hala. Ako mga bata lodsog pag umangkon galing na sa galingan sa bato. Kanilaging nanguryoso in taon ignorante wa gini kagunit sila ani karon pag siguro katsuig tuyok ani mga galingan sa bato tao no. Mo na mong galingan sa una gagmay pa mi. Biya. Tanga di apa gido? Kapit flashlight. Na. Na. Ay, matagak ang kuan. Okay, salamat sa pagtanaw.